Bueno, ¿qué pasa, cracks? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con el martes, gente. Vamos a ver los vídeos que nos gustan. Esta semanita vamos a ver vídeos de nuestro querido, amado y dios del trading, Michael Huddleston, de Inner Cycle Trader, ICT, Smart Money Concepts, el creador, y el dios del trading, el que todos adoramos y le hacemos la ola y le rezamos a cada trade que hacemos. ¿No os pasa a vosotros? Yo cada trade que hago así, querido dios del trading, Michael Huddleston, por favor, que este trade me vaya al take profit y que tus enseñanzas sean bienvenidas. Bueno, gente, empiezo saludando a la comunidad. ¿Cómo estás, ACM37? Buenas noches, pues buenas noches, son prácticamente buenas noches. Aquí todavía le falta, hay clariana todavía, un poquito de sol. Bueno, no me enrollo más y vamos a ver los conceptos de Inner Cycle Trader, porque tengo que decir que ha sacado nuevo vídeo hace poquitas horas, apenas menos de un día, me parece. ICT Trading, vamos para allá. Y por aquí lo tengo, míralo, ICT E-Mini SP500 Review. Vamos primero al canal para recordaros quién es Michael Huddleston. Es este señor de aquí, o más bien conocido como el creador. Vamos a llamarle el creador. Y vamos con su último vídeo, ICT E-Mini SP500 Review. Vamos a ver qué tiene Michael que enseñarnos. No perdamos más tiempo, porque seguro que le sacamos mucha chicha. Primero vamos a ampliar la pantalla. Vamos a ponerlo calidad... Ah, ya tengo automática HD, porque el otro día... Sí, HD ya... No, HD, a Full HD. Que el otro día Trading Cuba me dijo el secreto. Vamos a poner la velocidad de reproducción 1,25. Recordemos que el único defecto que tiene Michael es que es soporífero en todos sus vídeos. Y vamos a poner los subtítulos para enterarnos bien de todo lo que tiene que explicarnos Michael. Vamos allá, en español. Y ahora sí, gente, vamos para allá. Su disclaimer, como viene siendo habitual. Ya sabéis que Michael últimamente opera el SP500, ¿eh? Bueno, Good evening, folks. Taking a look at the E-mini S&P futures contract for June 2023. This is our daily chart here. And I want to cover some of the points I'll be looking for tomorrow in terms of key levels and areas of interest. All right, so here is the... Bueno. Vamos a pararlo ya, porque vamos a pararlo porque si no, yo ya me empiezo a no enterar. Gráfico diario del SP500 está marcando las zonas de interés. Veo que aquí hay un gap del precio. Un gap es una zona. Y aquí tiene un fair value gap, otra zona. Así que gráfico diario, vamos allá. Brechas de valor razonable, recordar que son los fair value gap. On efficiency or CIBI. And consequent encouragement, premium wick high, midpoint level there. The imbalance here, which is a CIBI, essentially is equilibrium between this high and that low. So we have that noted here, just in a light gray area. Discount, consequent encouragement of this wick, so midpoint of that, that's what's annotated. And the fair value gap over here, because we cut through candles, we're not supply and demand. This level is still going to be useful going forward, just as well as this one is. Si estás buscando los mejores brokers para operar, entra en nuestra página web en el apartado de brokers. Aquí podrás ver todos nuestros brokers recomendados. Por ejemplo, IC Markets es uno de los mejores brokers a nivel mundial. Solo tienes que dar clic en este enlace y darte de alta con nuestro enlace. Además, podrás encontrar otros brokers recomendados en donde podrás obtener formación gratuita. Si te das de alta, también con nuestro enlace y un depósito mínimo. Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos en el formulario o a través de WhatsApp y te asesoraremos para escoger el mejor broker que se adapte a ti. Muchas gracias. Dropping down into the hourly chart here, you can see the buy side liquidity pool, an interest in that tomorrow. We have a breaker here. Bueno, vamos por partes porque tenemos que irnos adaptando a lo que va explicando Michael. Estábamos en gráfico diario, ha pasado un gráfico de 1 hora y tenemos la zona baja y la zona alta, ¿no? Prácticamente está marcando como el soporte y la resistencia institucional, no la que solemos aprender. Así que ya bajados a gráfico de 1 hora, del SP500, este Buy-Side Liquidity. Esto lo puse yo el lunes. Me gusta. We're low,
trading off of that old imbalance on the daily chart, the discount, fair value gap. Breaker, extended through. Then we have a small little fair value gap in the form of a buy side imbalance, sell side inefficiency. Trade down to consequent encouragement, and also the breaker there prior to rallying up, taking out short-term relative equal highs, which is buy side liquidity. Market trades back down in to the high of the fair value gap here, and basically just consolidates into the close for today. So these levels, I'll be having an interest in that going forward into tomorrow. On the 15-minute time frame, you can see we had a buy side liquidity pool here, as I mentioned. Relative equal highs. The market traded above that. And then once more here, we talked about that live on Twitter. I was looking at 40.34 buy side. And inside of that run from high, low, higher high, down close candle here, that's your bearish breaker. Extend that forward. You can see in the last hour, we'll take a closer look at that as well. But we'll roll it back into the morning session right after the 9:30 opening. Note this discount wick, consequent encouragement, beautiful delivery there. And again, the fair value gap that was on the hourly chart doesn't look so much like an imbalance on the 15-minute time frame, but we work top down. And we can see how we touched that bullish breaker here. Again, go back through the video, screenshot your charts from the video playback, and transpose that to your own charts. And then you'll be able to see what it is that I'm showing you here. It'll be much more meaningful should you do it on your charts, not just looking at mine, especially by watching tomorrow's live price action. 5-minute chart here. Opening price right here at midnight. That's this level here. So New York midnight opening price. We ran above buy side here, and I mentioned we would be looking for 40.34 buy side, and it rallied up into that here. All of this is a Judas swing. We're moving above the New York midnight opening candle, opening price. Rallies up, buy side. Then we're going to be looking for 40.18 sell side, which is right below this low here. All of this back and forth price action, finally giving up the ghost and trading back down into old order flow in the form of that discount wick, consequent encouragement. And we're going to dig into a little bit more detail. And again, you can see the breaker extended throughout the day to the last hour trading, which was influential once more there. All right, getting down to the brass tacks, we have a 1-minute chart here. Bueno, ya ha bajado a 1 minuto, ¿eh? Uf, la virgen. Vale, creo que lo voy pillando. This imbalance here, extend that through again because we're not supply and demand. We cut through candles. That range, I projected forward and showed that on Twitter today as well. We talked about how 40.34 buy side would be in contention, and volume imbalance. I shared this on Twitter as well. Right in here, we were looking for 40.34 buy side, so really nice run up into that for a 5-handle run. Then stop dead in its tracks at the macro at 950, which is the high candle here, to 10.10. So that's our first macro after the opening bell at 9:30. Algorithmic delivery takes it right into buy side. And then at that time, we took our attention to 40.18 sell side. Market trades back down, works inside that old imbalance. We cut through candles, and there's another volume imbalance right here. Again, draw that out in time. Hits it as resistance now. Trade softer. Another imbalance. I mentioned this real time in Twitter as well. Bodies of the candles more or less respecting majority of that range. And then we had this one more little return back up into the original imbalance I mentioned here, inside of that bearish breaker. Okay, so again, all of this may be confusing. If you're just casually watching and you're not really trying to see where these levels are derived from and not transposing them on your own charts, I promise you're wasting your time. You have to do the work of taking the information and placing it on your charts and then cycling through top down, top down. Si aún no conoces nuestros módulos de trading institucional, entra en el apartado de tienda, en el apartado módulos adicionales, y podrás encontrar módulos como el de precio y tiempo, que se basan en pequeños cursos de entre 10 y 15 clases, y encontrarás todo el temario en este enlace donde pone temario. Aquí podrás encontrar toda la información que verás en las próximas clases. Además, actualmente tenemos una campaña que es tan solo con un depósito de $100 en nuestro broker afiliado te puede salir gratis. Si quieres más información, añádelo al carro y haz el registro, y en breve te contactaremos para empezar tus clases. Muchas gracias. Meaning from daily chart to hourly chart to 15-minute time frame to 5-minute to now 1 minute.
So the market sells off here, attacks the sell side there for another 5 handle. So we had 5 handle run there and a 5 handle run there. So that's 10 handles that I mentioned live on Twitter as it delivered. And then I said, okay, I'm done. I'm going to take my attention away from the charts. Trades back up into the imbalance here. So that would be an optimal trade entry. And also return back into a fair value gap. Market sells off, institutional order flow entry drill inside this area here. Doesn't fill in that gap. In other words, the market aggressively trades lower. We have this wick in here. Okay, so it's a discount wick before trading down to opening range gap low. And I mentioned this on Twitter as well. I showed you the chart, how to derive that information. And the market comes back up, hits that beautifully. That's algorithmic price delivery. Sells off once more and goes down into the opening range gap low. And then ultimately later on, trades down into that hold discount wick consequent encouragement, which is right here. And the current new week opening gap high, new week opening gap consequent encouragement, and new week opening gap low, shown here respectively. La Virgen, gente, yo no sé si os pasa lo mismo, pero estoy que no entiendo nada, ¿sabéis? Cuando aquello que cuando estudiabais en el colegio había una clase de matemáticas y hablaban de derivados y cómo resolver la incógnita y no sabías ya por dónde iba, no sé si estaba hablando otro idioma, pero a mí me está pasando exactamente lo mismo. O sea, bueno, está haciendo una lectura de la información que yo, sinceramente, no alcanzo a comprender. O sea, vamos, creo que entiendo un 10% de lo que está explicando. Sinceramente me está costando muchísimo. Yo espero que a medida que vayamos avanzando con estos directos de reaccionando, vayamos entendiendo un poquito más a lo que se refiere Michael. Pero la Virgen, no estoy entendiendo prácticamente nada. Llamarme tonto, pero no lo pillo. Here is the opening range gap shown to you at the 9:30 opening price. And with regular trading hours, you'll see that down here. If you have live data, you can toggle this. It'll be ETH, which is electronic trading hours, or regular trading hours, which is the RTH here. When you toggle that, it's going to show you where we closed the previous session, right here. And then we wait for the 9:30 opening. There's your opening range gap. And you can see how we performed there. We had initial drop down. Drop was followed by the run up into the buy side. I mentioned real time. We hit that right at the candle high at 9:50. That's the algorithmic macro that I teach, which is 10 minutes to 10, and it continues to 10 minutes after 10. Within that 10 minutes prior and 10 minutes after the 10 o'clock hour, there will be a price swing that originates and starts there, and it'll run for liquidity. We take buy side here, so where's it going to go next? Sell side. And I called that live all on Twitter, and it's all there. You're welcome to go back and look at all that. I didn't do too many tweets today, so it'll be easy to track it and see it. And the market trades, again, back up into that fair value gap I mentioned here. You can take the tweets also and copy the link from the Twitter. And then right mouse button on a trading view chart, on a 1 minute chart, it'll plot my tweet real time right on the minute candle. You can see what I was talking about at the time. Gente, vamos, el próximo día voy a abrir Twitter y voy a ver lo que está diciendo, porque está diciendo entre mira tu gráfico y mira el Twitter, yo lo que iba publicando a medida que pasaba. Esto en gráfico de 1 minuto. Yo el tío no sé cómo lo hace, debe ir a 2 manos escribiendo, o sea, uno analizando lo que está pasando en gráfico de 1 minuto y otro echando tweets. La verdad que tela marinera. Bueno, creo que empiezo a desglosar y a derivar, más o menos, lo que está explicando, es decir, del precio de apertura con este gap, sell side, buy side, construye esto. Luego tiene este fair value gap aquí, que lo recupera de forma agresiva, viene por aquí. Yo, más o menos, más o menos, la verdad me está costando, me siento tonto, sinceramente. Time in proper context. It's a very useful way of following along the logic, even after the fact. Like if you have to go to school, run a business, or working, or sleeping, you can go back and do all these backtesting ideas here. Okay, so my version of backtesting is all of this annotation. It's not pushing a button with a market replay type thing, nothing like that. That's a forward walk test before you would do a live, you're trading with real time and also demo. So there's a step between that and that. That's not what we're talking about here. This is back testing my version of it, which is studying the price action, looking at all of the scenarios and
mapping out the idea. With all this empty space here and here and over here, you'd be filling that in with your own chart, explaining what this return back to this consequent encroachment of that discount wick now acting as what? An inversion level resistance. Beautiful delivery. Now, this is what I tell the skeptics that watch this and they see a rectangle on my chart and they think right away it's supply and demand. It's not. For the folks that say it's support and resistance, it's not. This low, why did price not go just to that level right there and stop and turn on a dime? If it's support. Por aquí me dice Marco ICT, en la Mentorship 2022 se explica súper más sencillo. ¿La tiene publicada en el canal de YouTube? O si es así, pásame el enlace de algún vídeo, a ver si lo podemos aprovechar y verlo. A ver si lo explica un poquito más sencillo, porque la verdad que me está costando horrores entender así desde la nada lo que está explicando. Ya digo que yo voy muy desfasado últimamente con los conceptos de Inner Circle Trader. La última mentoría no me la he visto, la Mentorship de 2022, porque son más 50 millones de... O sea, si ya venías aprendido de 2017, 2018, pues bueno, te queda 2019, 2020, 2021, 2022... y a partir me parece que 2022 ha sacado conceptos nuevos, así que cuesta muchísimo estar a la última, ¿eh? Cuesta mucho estar actualizado con este hombre. Y más de la forma que explica, ¿no? Sí, te paso, yo tengo el español traducido con un traductor. Pues gracias, Marco ICT. Si me lo puedes pasar, pero no sé, lo que sí que te digo que aquí en Twitch no lo vamos a poder ver por tema de derechos de autor. Si tiene el enlace en YouTube, pásamelo, que le echaremos un vistazo. Ya te digo que por derechos de autor no lo podremos reproducir aquí. Ah, mira, genial, Trading Cuba, gracias, chato. Ahora lo echamos un vistazo. Acabamos este vídeo que le queda, nada, 7 minutos, 5 minutos y seguimos. Broken, turn resistance. Why did it go up to the level I teach? Right there. Because the market's built by algorithmic price delivery, not retail logic like support and resistance. Okay. The market then trades into the opening range gap low. Beautiful delivery there. And then consolidates going into the lunch hour. Speaking of lunch, here we have it. The market trades again off that consequent encroachment of that wick down into the opening range gap low. And for you notice the opening range gap low, when the market opens higher than where we closed on the previous session, meaning where we settle, and where we open at 9:30 the next. A ver lo que está diciendo. Un momento que no me lo quiero perder, que creo que dice algo interesante. Session, meaning where we... Cuando el Si quieres disfrutar de análisis de operaciones, vídeos de operaciones y contenido exclusivo para miembros, dale al botón unirme y suscríbete. Desde este momento disfrutarás de todas las ventajas para miembros desde solo 2,99 € al mes. No olvides suscribirte a planes superiores para acceder a la academia online con más de 20 horas mensuales de clases avanzadas y entra en la pestaña de comunidad para miembros y no te pierdas todos los análisis de operaciones que estamos llevando a cabo. Bienvenido y disfruta de todas las ventajas de ser miembro de TradingForex TV. Un momento, The market opens higher. Cuando el mercado abre más alto que donde cerramos en la sesión anterior, habla de sesiones, lo que significa and where we open at 9:30 the next day, al día siguiente. Is your opening range gap. It may be a gap higher or it may be a gap lower. In this case, we gapped higher. So the opening range gap low is the previous day's settlement price or close. Okay, and then the difference is where we open at 9:30. The gap's higher when we open at 9:30. Está hablando de liquidar lo de la sesión anterior. From the previous day's settlement price. Chances are we're probably going to look to see it trade back down into that range. It can go all the way down to the opening range gap low or beyond it if there's something else that it could reach for a discount. I've shown you this before. We have a low, lower low, higher low. This price run here, take your fib, drop it on the low, up to that high. It projects a swing high of negative 1.5, which comes to the price level of 4027 3/4. Extend that to the right. 4027 3/4 is the actual high tick of that. ¿En serio, tío? ¿En serio la clava así? Hostia, tío. A 1,5. Hostia, tío. ¿En serio? ¿En serio la clava así? Me acabo de quedar de piedra. Hostia. That candle, and that candle in the last hour of trading.
inside of that first fair value gap I mentioned. That's the rules, folks. That's how it's coded. And I know it doesn't sound fun when I keep repeating it, but at some point you're going to have to realize that these things are not random. Se ríe y dice, en un momento tendrás que darte cuenta que soy el dios del trading y te tienes que creer lo que te digo. Está codificado así. Está codificado así. El algoritmo está codificado. Es más, lo he codificado yo. Hombre, es que si no, Prior to that run up in here, we have a no son aleatorios. shift in market structure after 1 o'clock. Here's 1 o'clock. So now what we're going to do, we're going to run for the stops. Prior to what? During and prior to lunch. So we have all these buy side here, and all the way back up above here. So we're in consolidation right now in the daily chart. That's the reason why we're seeing these types of price action. Fair value gap, high to low, discount, trade down to it. Look at the bodies respecting it. Yes, we have a wick, and we have a wick there that just about closed it in, but the bodies are respecting the high end of that. That's beautiful. Price runs, takes out buy side, digs into the imbalance. Now, using this price run here to measure that projection, from here to here, taking out buy side here, that's suggested that that's a potential run. But if we go back to the old high back here early in the day at 4034, down to that low, it would be better for us to dig up into a premium because we're in consolidation. Buy side, buy side, buy side, and also with this swing high here and the old fair value gap. So there's a lot of confluence pointing to that 4027.75 level, which it delivers perfectly to the tick. 3 candles prior to it giving up the ghost. Also note that run up here is above the New York midnight opening price. Okay, so you have to know what time it is in New York local time. Right at midnight, New York local time, that price, you want to have that annotated on your chart. Best short positions are going to be above it. Best long positions are going to be below it. That rule will serve you extremely well in the future. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. And finally, this is the last hour of trading for the New York session, or final hour New York PM session. Here's that 4027.75 level, and the macro that starts at 250 to 310. That means there's going to be a move that begins there. It's up in a premium. It's going to seek what? Discount. Here's your price low in that run. Equilibrium would be right in here. So right below that low would be nice. Interestingly enough, it trades down into that and retraces back up into the bearish breaker. This breaker is the one I showed you at the beginning of the video, and we're extending it obviously across the entirety of the trading day. So we have this break lower, swing lows taken, trades back up into this candle right here. That candle's high is the exact high of that one and that one. That is institutional order flow entry drill. All it has to do is match that price. So you could be a seller at that candle and that candle, looking for a price run below that low here and that low over here. Relative equal lows here. That's where sell side resides. And again, we have the opening range gap low over here, which is previous settlement price on Friday. Then we have, again, repricing to that inside the last portion of the final hour of PM session trading. Let's go back into the details here. Trading back up in that bearish break. Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. With also institutional order flow entry drill after hitting the 4027.75 level perfectly. That's a nice short here. Volume imbalance, if you missed it, it trades back up into it there. Breaks lower. We have a wick. This is a discount wick that's going to act as an inversion level. So think of like support, broken term, resistance the real way. And then we have SIBI here, sell side imbalance, buy side inefficiency, which is a fair value gap, and I'm classifying it as what it is, a SIBI, S-I-B-I, sell side delivery,
What's it inefficient on? Buy side. So we would expect price to deliver up to it. And look at that. Wouldn't you know it? It goes right to the tick price. Don't take my word for it. Measure that. Go in your time frame and measure the low of that candle to the open. Midpoint of that, 50%. Draw that out in time. That's exactly where it goes. Inside of a bearish breaker. We have buy side here. We have a high, low, higher high. That last down close candle. Extend it forward. We have a SIBI and a consequent encroachment on that wick. Boom. Delivery. Perfect. Price breaks lower. Last up close candle prior to this displacement is a bearish order block. Trades up into that once, twice, gives up the ghost, and again, one more time, repricing back down into the opening range gap low for a final hour New York session trading opportunity. Just a beautiful PM session. This one here is like a centerfold. Also notice, again, we're trading above, right here, above that New York midnight opening price. Short of the breaker, short of the breaker, short of the volume imbalance, breaks lower, below this low here. So there's displacement. So now you can use what? You can use the 2022 model, which would be high to low, equilibrium. Here's your fair value gap. Trades up into it there. What's it going to aim for? Sell side, relative equal lows, and or the opening range gap low. And then boom. Just wonderful technicals. Just really, really nice to see algorithmic theory delivering as you see it here. Hopefully you found this insightful, and I'll talk to you next time. Be safe. Bueno, gente, comentarios o soy el único que me han hablado en marciano. No lo sé, ¿eh? Lo puede resumir. Trading Arica dice, me lo puede... El mejor comentario dice, Trading Arica 001 me dice, ¿lo puede resumir? ¿Lo puede...? Estos 20 minutos de vídeo que ha explicado, os juro, Tayarika, no te lo puedo resumir. La verdad que me ha hablado en chino, la verdad me ha hablado en chino. Yo es que estoy haciendo la cena, Juan Aguilera dice, sí, Virgen Santa, madre mía, no me he enterado de nada. Vamos a ver lo que me pasa a Trading Cuba, porque vaya tela de vídeo, nenes. Virgen Santa, qué barbaridad de información. Vamos, al final... No, a mí también me explotó la cabeza, ¿no? Porque, claro, es que al final ocurre que esto es que puede ser cualquier cosa. El aumento sí te abre los ojos. Bueno, pues vamos a ver, esperemos que abra los ojos. Vamos para allá. A ver, vídeos de 1 hora, 46 minutos, 48, 1 hora, 13 minutos, 27, 1 hora, 29, 1 hora. Promedio son 45 minutos por vídeo, ¿eh? Ay, la Virgen, mi madre. Y no pone nombre a las clases, solo las enumera. Bueno, a medida que avanza, a medida que avanza la mentoría, veo que acorta las clases, pero no. Está intenso el vídeo, ¿eh? Está intenso. Yo creo que hoy, para el título que le he puesto a este directo, Dainer Circuit Trader, ICT and Smart Money Concepts es la mejor academia de trading, pues lo veremos. Así que vamos a programar para las siguientes semanas. Yo creo que todas las tardes ir haciendo una clase de estas va a ser abusivo, pero yo creo que ir haciendo 1 o 2 a la semana puede estar bien y lo vamos alternando con otras reacciones, un poquito de salseo, un poquito de más cositas, porque es muy intenso. Michael es muy intenso, se enrolla mucho, es muy soporífero, es una clase en la cual tienes que prestar mucha atención, porque él va haciendo sus comentarios personales, veis que va hablando de la Reserva Federal, que si en esta época del año no sé qué, aquí vemos el gráfico, luego que si otros mentores hacen esto, hacen lo otro, o sea, es decir, va divagando un poco de varios temas, ¿no? Entonces, no es algo que vayas directamente al grano, que sea un ave, o sea, es decir, sota, caballo, rey, esto es así, sino que sí que bien es cierto lo que está diciendo, que bueno, va a quedar a interpretación de cada uno, pero con la coherencia que él nos va a enseñar, ¿no? Así que, gente, lo vamos a dejar aquí, el vídeo de la mentorship de 2022, el vídeo número 2, en el minuto 17:42 lo vamos a dejar aquí.
a nivel de introducción, ¿con qué nos vamos a quedar en las de material que vamos a aprender en los próximos días? Va a ser este. Por aquí me habéis comentado alguno. Hay un tal Trading ICT que dice que es alumno suyo y edita vídeos del sistema en español. Bueno, hay centenares de alumnos suyos y no pasa nada. O sea, no es nada del otro mundo, ¿eh? Ser alumno de Michael, tú pagas y punto, ¿eh? Y entras. Ya ves, nosotros estamos aquí sin pagar. Al final, como pirateaban prácticamente todas sus mentorías por Telegram, por todos sitios, pues le ha pasado un poquito lo que le pasó a Joaquín Vega, ¿no? Que finalmente dijo, bueno, pues para que tú te lleves un dinero vendiendo mis mentorías, las subo a YouTube. Este vídeo pues tiene... Joder, lo acabo de ver ahora. 1,1 millones de visitas. Lógicamente le vamos a dar el like. Los comentarios los desactiva, lógicamente, pues si no se podría volver loco. 1,1 millones de visitas y hace un año. O sea, lógicamente, está haciendo dinero con esto. Y me parece de puta madre, ¿eh? Me parece muy bien que está haciendo dinero con esto. Pero es 1 millón de visitas, ¿eh? Ojo que un vídeo con 1 millón de visitas te da pasta, ¿eh? Te da buena pasta. Y esto ya está aquí, lleva un año. Igual dentro de 2 años tiene 2 millones. Como se vaya 1 millón por año, ole, ole, ole. Entonces tiene todo el sentido que al final publique las mentorías, ¿no? Para que se lo lleve otra gente, se pirateen, se enseñe mal. Sobre todo él se desquicia mucho con la gente que enseña sus conceptos y que encima los enseñan mal, ¿no? Con impulso, retroceso, ¿no? Un poquito por aquí, ¿no? Por donde voy, ya me entendéis. Entonces, pues, lo dicho. Nos quedamos con esto. Vamos, creo que ya lo he guardado. Guardado en la lista de reproducción de la biblioteca. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Guardado en la biblioteca. Aquí pone otro guardar, pero no sé qué es. Guardan en... puedo crear una lista con esto. Vale. Nos vamos a quedar aquí. Creo que es la mejor manera de aprender y creo que entenderemos muchos más conceptos de primera mano de Michael que no de segundas manos. Así que, gente, espero que os haya gustado el directo. Mañana más, de 8 a 9, en este intervalo de tiempo. No soy muy puntual con Twitch. Y seguimos. Así que besitos. Chao, chao.